Vous avez certains arbitres ici qui ont participé à des compétitions internationales. Nos voisins, que ce soit les Tunisiens, ou les Marocains, ou les Égyptiens, ils sont en train de travailler, ils sont en train de préparer la relève, y compris concernant la commission d'arbitrage africaine, ou le décès de M. Hassan Ahmed, que nous regrettons beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour l'arbitrage mondial, les arbitres africains et les arbitres algériens spécialement. Si on n'arrive pas, dans ces 2 ans, à préparer une relève qui soit digne d'arbitre international, ça veut dire un arbitre international qui sait parler en anglais, qui connaît son règlement, qui sait comment se comporter dans les compétitions internationales, ce qui est très important, parce qu'il reflète la fédération algérienne, il reflète les arbitres internationaux algériens, il reflète la famille du volleyball algérien dans les instances internationales. Là, pour vous dire que nous sommes un peu en retard. Si vous vous rappelez, il y a 4 ans déjà, que les différentes fédérations nationales, sans parler de la fédération internationale, qui sont en train d'utiliser les nouvelles technologies, à savoir la feuille de match électronique, les tablettes pour les coachs, les tablettes pour les arbitres, plus le vidéo challenge. Ça, c'est un moyen technologique récent, mais qui est utilisé dans les compétitions mondiales, qu'on ne peut pas utiliser parce que ça coûte beaucoup cher. N'empêche que les arbitres, les entraîneurs sont dans l'obligation de connaître l'utilisation de cette technologie. On doit connaître comment utiliser la tablette de l'entraîneur, comment le deuxième arbitre utilise la tablette Théo, comment le premier arbitre utilise sa tablette, comment on utilise la feuille de match électronique, comment la faire marcher, alors qu'elle est plus simple que la feuille de match classique. Cette feuille de match électronique vous permet d'éviter toutes les demandes non fondées, d'éviter le retard de jeu, parce qu'elle gère toutes les situations de jeu qui sont demandées par les entraîneurs, à savoir temps mort, remplacement de joueurs. La tablette évite plusieurs demandes non fondées et plusieurs retards dans le jeu, parce qu'une fois que l'arbitre siffle l'engagement du service, la tablette ne sera plus fonctionnelle jusqu'à la fin de l'échange, qu'il soit un échange complet ou bien un échange qui se termine par un point ou une sanction. Tout ça, c'est pour vous dire que la connaissance de la langue anglaise, il est impératif pour les futurs arbitres candidats internationaux. Il n'est pas facile de passer des tests demain juste en arbitrant en Algérie dans un niveau où on ne peut pas utiliser ces moyens. Ça ne nous permet pas de les utiliser, on ne les a pas encore acquis, mais il faut les connaître parce que d'ici 1 an, 2 ans, peut-être que la Confédération africaine sera dans l'obligation de faire une formation d'arbitre international. L'Algérie doit présenter au minimum 1 ou 2 arbitres, mais pour l'instant, on ne voit pas encore le candidat exemplaire pour ce genre d'examen d'arbitre candidat international. Si je demande maintenant aux jeunes arbitres qui est-ce qui connaît l'anglais, est-ce qu'il y a des arbitres jeunes qui connaissent l'anglais?
Un seul. Non. On ne demande pas la connaissance de l'anglais de Shakespeare. On demande juste la connaissance de l'anglais basique. Je pense qu'il y a assez d'écoles maintenant qui donnent des cours d'anglais et qui forment des gens dans l'anglais basique. Ça veut dire un anglais qu'on peut parler et le comprendre. Si je vous conseille d'aller vous inscrire, parce que le temps passe vite, et demain vous allez regretter de ne pas avoir été conseillé et vous n'avez pas appliqué. Parce que la sélection en Algérie, elle est facile. On peut envoyer n'importe qui. Mais est-ce que, au niveau de la KBB ou de la FIBB, est-ce que cette personne va pouvoir réussir le test? Il n'y a qu'une chose qui peut vous ramener la connaissance et atteindre l'objectif TERCOM. Il n'y a qu'une seule personne, vous-même. Si vous êtes prêt, si vous vous préparez en conséquence, je suis sûr que vous allez arriver un jour. Si vous attendez toujours qu'un regroupement se fait pour revoir les règles, qu'un regroupement se fait pour discuter des problèmes de l'arbitrage, je ne pense pas qu'un jour on va arriver à avoir une relève qui peut représenter l'Algérie. Parce que, comme je vous le dis, la différence entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe dans les compétitions internationales est vraiment différent. Maintenant, on va essayer d'entamer le règlement. Je pense que tout le monde connaît le règlement. Je pense. Ça, c'est la première des choses. Il faut connaître le règlement. Pour connaître le règlement, on va commencer d'essayer de résumer le règlement, parce qu'on ne peut pas tout projeter. C'est pas possible. On ne peut pas, en une journée, faire tout le règlement. On va faire les grandes lignes. Après les grandes lignes, on va essayer de débattre les différents problèmes qu'on rencontre sur le terrain, sur l'application de certaines règles. Après, ce sera une discussion ouverte à vous de poser des questions. Donc vous voyez la nécessité de débattre pour essayer d'améliorer notre travail sur le terrain. Il est limité par des lignes de délimitation. Zidonna. On continue par les lignes de délimitation. Elles sont de quelle couleur? Pour les compétitions FIBB, la couleur blanche. Les dimensions des lignes 5 cm. Ils sont tracés à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain? Ils sont tracés à l'intérieur du terrain, faisant partie du terrain. C'est pour ça que quand la balle touche la ligne, elle est considérée comme in. Si les lignes étaient tracées à l'extérieur, même elle touche la ligne, elle est out. Mais les 5 cm sont inclus dans le terrain. Après les lignes, nous avons combien de zones? Le terrain est divisé en 2 camps. Oui. Si on divise 18 par 2, nous avons un carré de 9 mètres. D'accord. Le carré d'ailleurs, il est divisé grâce à quoi? Comment on appelle cette ligne et quelles sont? La ligne centrale qui divise le terrain en 2 camps de 9 sur 9. Elle est censée se prolonger entre les 2 lignes de côté
sous le filet. Le camp de 9 mètres sur 9, il est divisé en deux zones. La première zone, donnez-moi la définition de la zone avant. Vous voyez que في التيران تعرفها كي تشوفها تعرفها بصح كي تحط فيها الديفينيسيون تاعها ما تعرفهاش. علاه؟ Parce que vous ne lisez pas le règlement, tout simplement. Le volleyball doit être distinct des autres tracés dans la couleur. Ça veut dire que si vous avez trouvé un terrain tracé les lignes bleues ou les lignes rouges, à chaque goulot, mettez la couche. Parce que l'honte, ils ont tracé le terrain bleu bien. On ne peut pas aller dans le bolis, ils ont tracé bleu bien. Mais si on trouve des terrains qui sont tracés d'une autre couleur, on ne va pas dire qu'on ne va pas jouer parce que ce n'est pas tracé en blanc. Non, il faut qu'il soit distinct, un terrain de volley, même s'il y a beaucoup de lignes, il faut qu'il soit distinct des autres tracés pour pouvoir jouer un match de volleyball. On a la zone avant qui est tracée à 3 mètres à partir de la ligne centrale, détermine la zone d'attaque. La zone arrière, 3 mètres, 6 mètres, elle est de 6 mètres, tracée à partir de la ligne d'attaque jusqu'à la ligne de fond. Du moment que nous avons vu les deux zones demain, si vous avez un terrain et vous voulez savoir s'il est tracé correctement ou il est là, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Les diagonales. Alors, nous avons combien de diagonales fait un terrain de volleyball? Un terrain de volleyball, je fais une zone. 4 zones. Nous avons 4 zones. Nous avons 4 diagonales. C'est simple. Il faut se rappeler qu'il y a 4 zones, il y a 4 diagonales. Qui peut me donner des diagonales des 4 zones? معمر الكبوب اربيت انترناسيونال موندياليست غني عن التعريف وافونتو زيد نرحب مسيو ولد عمار انستركتور انترناسيونال لا فيدراسيون انترناسيونال دو فوليبول تاع لي زونترينور مسيو قرباز ديريكتور لورغانيزاسيون سبورتيف مسيو بن خدا بريزيدون دو لاكالج معمر اخر والمحدث ناصر مصطفى بريزيدون لا ليغ داجي فوليبول وزيدو نرحبوا بقسوم فوتوغراف ايترنال دو فوليبول الجيريان ou la chaîne de prestige Hogar avec son sympathique journaliste. مرحبا بك. مسيو اكس مامون فيدرال ابركان مهدي ماذا بنا يوقف باش نشوفوه باش يحيوه مهدي هاي صح مهدي bienvenue à la famille du volleyball. J'ai un petit mot à dire d'abord. L'arbitrage, c'est une famille. Sauf l'arbitrage, il faut rester solidaire. L'arbitrage, le meilleur arbitre, c'est celui qui passe inaperçu. هذوما كاع les directives ou pour rester un bon arbitre, il faut passer inaperçu, il faut moins de problèmes. هذا واش يعني نهضروا تعرفوا faut être discipliné et pas de familiarité. يقول لا familiarité engendre mépris. داسروا لي جوار داسروا لي زونترينور يدوروا عليكم. Il faut rester solidaire بيناتكم. Le linge sale se lave en famille. Je vous souhaite une belle journée avec monsieur Mouhamed Kboub, arbitre international. Il faut le pousser à vous donner plus d'informations, Inch'Allah. Monsieur. نشكر بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر رئيس الرابطة نهني رئيس الرابطة مسيو ناصر اللي
انتخب مدة 6 أشهر هكاك من مواد ماي على رئيس الرابطة الولائية الجزائرية لكرة الطائرة. وبهذا المناسبة نرحب بضيوف الحكام الدوليين والفيدرال الوطنيين، ونرحب بالصحافة الموجودة هنا، وما ننساش نرحب كذلك بضيوفنا الموجودين. ما أطيلش في الكلمة مع الحكام. اليوم يكون يوم دراسي 100% معمر حديث كما يقولوها. ما كان نعرفوا لكم بصح أول حاكم كل مومون في إفريقيا اللي مكلاسي في الأ، وراح يشرف الجزائر في شامبيون دي موند دي كلوب موا نوفمبر موا ديسمبر 2019. ونتمناو تكون مناقشة الهدف منها تكويني، وفي اخر كما يقولوها ريغلومون كاين ان تيست اورال. لو تيست اورال سي بور لا كما يقولوها شخصية الحكم في اثناء اداء مقابلة في كرة الطائرة مع الانستركتور توجور معمر الكبوب. وفي نهاية الريغلومون عندنا دي ديفير هذو تطرحوا الأسئلة مع رئيس لجنة التحكيم فيما يخص مشاكل الحكم من جميع النواحي وبكل ديمقراطية وبكل شجاعة. وكذلك تطرحوا المشاكل مع دوس تاع لا فيدراسيون الجيريا مسيو كباز، كيفاه تتعاملوا معاه من وروح في لي زيتا في لي ماي في لي رابور تاع لي ماتش يدزوهم. هو من بعد يشرح لكم الدور التقني مع الحكم. وما ننساش كذلك لا أطيل عليكم نمد كلمة كما يقولوها المسيو ولد عمار، ومن بعد نمد كلمة ترحيبية المسيو دوس تاع لا فيدراسيون، ومباشرة يبدأ معمر في التكوين. وشكرا. الجدود والإنسان يتساءل على الناس اللي راهم في العائلة، على صحتهم على عائلتهم من الجانب الاجتماعي ومن الجانب المضمون. نظن المشاركة في هذا اليوم الدراسي تحت الإشراف الحاكم الدولي معمر الكبوب بدون شك يعطينا بعض المعلومات اللي هو له أعلى مستوى، اللي تسمح لنا كحكام ومدربين باش نكونوا في نفس المستوى اللي يرغم علينا لما نشاركوا في المستوى الدولي. واش نقول لكم موسم رياضي الجديد بالهنا والفوز لجميع الحكام، وان شاء الله هذا اليوم الدراسي يكون في فائده الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الاولى نرحب بكم، مرحبا، شكرا على الاستضافه، شكرا على الضيف الشرفي تاعنا، وسي نوتر انترينور وشيخنا وكل شيء. نقول لكم حاجه، عندنا اون شانس ايمونس ثانيك، عندنا الانستركتور مسيو معمر كبوب غني عن التعريف راكم تعرفوه. نشكر ثانيك مدير كايل جي مسيو بن خدا، ورئيس الرابطه الجزائر كرة الطائرة. مو حاجه اللي حاب نقول لكم، هاد النهار سي اون جورني سبيسيال مع التايفون بروفيتي، لازم نسرقوا كل معلومه يقولها لنا نسرقوها، باسكو موسم جديد وكاين بزاف حوايج راح تلقوها في طريقكم ان شاء الله. وحنا كفيدراليه نقول لكم مرحبا بكم في اي وقت، بيبان مفتوحين لكل واحد، جديد قديم مرحبا بكم في اي وقت. و بون ديبي بون سيزون ان شاء الله. بون اليوم ان شاء الله راح نبداو نديرو ستين جورني ديتود، اون جورني دو ريسيكلاج تاع الحكام الفيدراليين. راح نديرو على كاين الحكام تاع ولايه، كاين او نيفو تاع ولايه بومرداس، الجزائر، تيزي وزو، مديه،
هذه سون جورني باش نعاودوا نديروا لهم ان ريسيكلاج، باش ان شاء الله باش يكون عن ديبي ان شاء الله المشوار ان شاء الله يكون طويل ان شاء الله الديبي، وباش يكونوا باسكو كاين دي لوا خرجوا جدد، سافو لازم ان شاء الله لازم نوصلوا لهم لي ريغلومون اي تو باش يطلعوا عليهم ان شاء الله ان شاء الله. وكاين معنا كاين الحكم الدولي معمر كبوب، هو لو فورماتور، هو اللي يدير لهم لا فورماسيون ويوصل لهم ميساج، وكيما ولا من لي جوز اولمبيك، من الشامبيونات دو موند في طوكيو، ما شاء الله عنده اون كارير ريش اوسي. وكاين ثاني عندنا رئيس لجنه التحكيم على مستوى الفيدراليه كاين توفيق بن خدا، جا ثانيك باش يزور يعاود يشوفهم كاملين، يعاود ينقطهم، باسكو كاين على فان دو لا جورني كاين اختبار كاين شفهي وكاين كتابي، باش نشوفوا اذا مع الاخر اذا فهموا واش هضرنا لهم واذا يقدروا يطبقوا ان شاء الله ونتكلوا عليهم من قدام ان شاء الله. وعلى كل حال احنا عندنا مستوى فيدراليا، عندهم مستوى جيد الحمد لله ما شاء الله، اربيترا دي فينال كوب دالجيري واربيترا وكل شيء، ونتمنى لهم النجاح. ونشكر ايضا قناه الهوغار تي في على لا بريزونس وعلى الاهميه اللي كنتم تمدوا للرياضه الجزائريه، والشكر الكبير لكم. بالنسبة لاستراتيجية العمل لجنة التحكيم الوطنية، بعدما جيء على هذه اللجنة رأيت أنا وبعض حكام دوليين باللي الريسيكلاج هذا ما يكونش ريغروبمون جينيرال تاع تو لي زاربيتر فيديرو اي انترناسيونال اون سيل بلاس. رئيس لجنة التحكيم خذا المبادرة، وأول ريغروبمون درناها في سطيف لو 31 8 2019 سطيف باتنا البرج المسيله الواد، هذو الحكام تاع لا زون تاع سطيف. يوم 6 درنا ريغروبمون دوزيام ريغروبمون بجايه خراطه عقبو. هذه ثالث كما يقولوها ريغروبمون الجي، فيها لي زاربيتر دالجي تيزي وزو البويره بومرداس. والفائده من هذا لي ريغروبمون هو كما يقولوها التكوين المستمر مع لي زاموندمون جدد تاع الاف اف بي اللي تابليكاو عندهم 2 زون. حنا ان شاء الله راح نابليكيو منهم اون سال رجل في هذا العام تاع 2019-2020 على حسب الامكانيات وعلى حسب الظروف وعلى حسب تاهيل القاعات الموجوده في الجزائر. وبهذا ارتأت اللجنه باستدعاء الحكم الدولي معمر الكبوب، هو اللي يقوم برسكله الحكام لمدينه الجزائر العاصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخفاكش ان الكره الطائره الحديثه يعني فيها تجديد، يعني يوميا عندنا حاجه جديده يقوم بها الاتحاد الدولي لاطار تطوير هذه الرياضه باستعمال تكنولوجيا حديثه، قوانين تتبدل مع التكنولوجيا الحديثه، حتى الميكانيزمات تاع المباريات في المستوى الدولي والمستوى العالي يعني تبدلت على اللي كانت من قبل. ولهذا السبب الاتحاد الدولي كل مره يحاول يعمل يعني قواعد تتناسب هي وتطور الكرة الطائرة. وبفضل تعيين الحكام الجزائريين في المنافسات العالمية الدولية يسمح لهم باش يكونوا يعني يتماشوا مع التغيرات، وهذا اللي حيسمح لهم في إطار التربصات للحكام الجزائريين أنهم يعطوا هذه المعلومات الجديدة، ويحاولوا أن الحكام الجزائريين يكونوا دائما يعني مسيرين للأحداث الجديدة في الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالقواعد اللعبة. ثانيا التجمع هذايا حيخلي الحكام الجزائريين قبل بداية كل سنة رياضية أنه يعودوا يعملوا ريفريش للقواعد، ونخلوا المجال للحكام انهم يعطوا الاسئله اللي تخص المشاكل اللي يعانوا منها واللي تلقاوها في الميادين الجزائريه. ما يخفاكش ان القاعات الجزائريه ماهيش قاعات مواصفات دوليه، بما انها قاعه تستوعب جميع الرياضات، يعني حتى المشاكل في القاعه
اللي نصيبوها لازم الحكام الجزائريين يتماشوا مع البطولة والبرنامج اللي مسطر في الاتحاد الجزائري بتطبيق القوانين الدولية، حتى ولو كان فيه مشاكل. يعني احنا نعطيو لهم الحلول اللي يقوموا بها داخل القاعات عشان يتفادوا المشاكل هذه كلها. على مستوى التحكيم في كرة الطائرة هناك تعديلات فيما يخص اللي هي تغيير وضعية حكام الخط، اللي كان في الوقت كنا عندنا 4 حكام خط، يعني كل حكم خط مسؤول على خط من الملعب. حاليا ولو عندنا حكمين فقط اللي يتواجهوا في المنطقة الخلفية بعد منطقة الإرسال، اللي راح يتكلف بإعلان على الأخطاء تاع الصد وأخطاء تاع الكرة عندما تمس العصا، وعنده مسؤولية الخطوط الجانبية. يعني الخط الخلفي هو من مصلحة الحكم الأول، هو اللي هو يتكلف بالخط الخلفي. أما الخطوط الجانبية هذا حكام الخط هم اللي رايحين يقوموا بإعلان على الكرة إن كانت يعني داخل الملعب ولا خارج الملعب. وهذه الفلسفة هذه تاع تقليل الحكام. الاتحاد الدولي يحاول أنه يكون أقل عدد من الأشخاص داخل الميدان، يعني ماذا بيا الاتحاد الدولي أن يكون هناك إلا اللاعبين داخل الميدان، يعني تقليل من عدد هذا حكام الخط باستعمال بالطبع التكنولوجيا هي تشالنج. يعني التشالنج أن الحكم عندما يأخذ قرار المدرب عنده الحق يطلب تشالنج، يعني تحدي فيما يخص القرار اللي يخضعه الحكم. وهذا التحدي راح نستعملوا الكاميرات الموجودة على الميدان بواسطة الفيديو، وحلقتها حتعاد على الفيديو ويشوفوا إن كان الحكم أخطأ أو أصاب. يعني هذه من التغيرات الحديثة في الكرة الطائرة.